हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने सब आई होप आपण मैंने सब भलरे थे ये मो सकाल सकाल भोर भोर उठे जाइए उठिकिना मो ये आपण मान भोर ही मॉर्निंग रू ही वीडियोटा देवी भाभी आईटी देखो मुझे बाहर की रूम रू बाहर की पलि आसली बाहर ना करके सब फ्रेश टे फ्रेश होना मोर गरम पानी टे पीबी आ देखनु कौन कौन करुचे कौन नहीं आपण माने सब केमती अछंदी आई होप आपण माने सब भलरे थिबे मु तो भलरे अछि आ दी तीन दिन होला पूरा मूड ऑफ हो जाइछि काहे ना मो नेक्स्ट वीडियो आपण मानो कहिबि दिए आ एठी एमती माने टेंशन में टिके अछि माने एमती फैमिली नुह अलगा टेंशन में टिके अछि आ एठी मो चुटी बुटी सब साइज करके मो बाहरी जीवी एबे टिके गरम पानी बसेबी आ बाहर भी गेट फेट सब खोली देबी खोली देला पर आपण मानो देखिबी एठी डाइनिंग पे सब पड़थिला काइना जियो राते रे पड़ा पड़ी करथिला एठी आ से जो एठी सब पड़िथिला ताको भी बाहर करी सब सजाड़ी रखी देबी आ एठी रूम रो बाहर गेट रो सब खोल देबी गेट फेट सब खोली देबी आ से बालकनी रो गेट भी खोल देबी खोल देला पर आ आपण मानो देखिबी सब कोन कोन करूची आ मो तो आ माने ओलावली करथिले आपण मानो देखै नथिले एठी सब झरका फरका सब खोल देला पर एठी रूम रो सब लाइट फाइट सब भी बंद कर देबी काइना रूम टा भी से रूम रो भी टिके सजाड़तिली आ बोतल बोतल जार जोटी थिला सब नहीं आसली एठी देखनु मो पानी बसे देबी माने गरम पानी बसे दी काइना जग ता खराब हो जाई जे पानी गरम करथिली जो जग ता हेटा टिके खराब हो जाई आ से जो ये देखो माइक्रोवेव बसई देली पानी टिके आठी मो चा बसेबी चा बसेला आपण मान देखी आज सब कौन कौन करी चा बसैला बेले मो अदा टे पकईदेवी अदा टे पकई सारा पर एठी मु पकईदेवी चीनी पकईदी कहीं पाड़ी बाबू से दिन नथिले आ बाहर को जाइए से जो मु चीनी पकई देती आपण मैंने भाभी चीनी को पकई बोली कहीं डायबिटीज तो सी चीनी खाती से जो आगु चीनी पकई न था केबे ये अदा टे पकईदेवी पकई सारा पर मु क्षीर टे पकईबी क्षीर सर पर टिके मोर टिके सुटू सुटू कर पीबी आठी देखो मो गरम पानी टे पीदेवी पी सारा पर मो स्टार्ट करी मोर सकाल नित्यकर्म सब सारी सारा पर सियाड़ पूजा अच्छी केते काम पड़ी आपण मान अधिका अधिका किसी वीडियो करना आज आली रोषे कौन कौन करी टे वीडियो करदे आठी आपण मैंने देखु ये मो गरम पानी पीदेवी आ सकाल सकाल गरम पानी पीले टिके भल से जो मु गरम पानी पी दिए सब बेले मो 3 थर कि 4 थर प्राय आपण मैंने जो जानी से पीए जिया सीड्स टा पीए आ जिया सीड्स न तो जीरा पानी एमती किछि किछि टिके पीए से जो मो आपण मानो देखेनी आज करी नथिली काइना मु नेक्स्ट दिन पीथिली आ कर नथिली आज एठी खाली गरम पानी पीतिली गरम पानी पीवा पर केतल केतल मो महू और लेंबू भी गरम पानी करके पीए आ गरम पानी लेंबू टिके आ महू टिके पकेकिना भी पीए केतल केमती इटी मो पीदेवी चाटा टिके पीदेवी गरम पानी पी सारा पर इटी मो मोर ड्राइंग रूम को पलि आसली आठी बस पीबी पी सारा पर मुझे करी भाभी कौन करी कौन नहीं एटी भी मन मन भावुली आज सकाळु केमती कौन सब सारी बोली एटी सब तो रूम सब ठीक ठाक अच्छी आ खाली बेडरूम रो टिके सजाड़ी देवी आ टिके पोछापोछी खाली करी आ धूली जहाँ सब सब पोछापोछी करदेवी ये मो डायरेक्ट गाधा बाधा करके रोषे स्टार्ट कर देती आपण मैंने देखु से दिन पूरा घांट करी आ सब परिवा पकईकी घांट करी ये सोयाबीन भी पकई टे सोरिष तेल टे पकेबी कड़ई पकईकिना आग सोयाबीन टाक भाजी देती लुण टे लंका टे हल्दी गुंड टे पकईकी भाजी देती भाजी देले ना टे टेस्ट तार भल आसे ये परिवा भी छाणिकिना रखीदेली छाणी रखीदेला पर मु स्टार्ट करी रोषे आपण मैंने देखो I don't think so. No, 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 no.
a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଜିକି ନାଇ କରିକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଏଠି ପିଆଜ ବି କାଟି ସାରିଲିଣି, ଟମାଟୋ ବି କାଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇକିନା ମୁଁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ବଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜଟା ସରି ଟିକେ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି କଣ ପ୍ରେସରଟା ଟିକେ କଣ ହେଲାଣି ନା ମଝିରଟା ପୁରା ମଝିଟା କଣ ହେଲାଣି ପୁରା ମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଲେ ଠିକ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଇଏରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କିଛି ବସେଇବି ନା ସେଟା ମାନେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରେସରଟା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆଡୁ ଏମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ନଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମସଲା ପାଇଁ ବି ରେଡି କରୁଥିଲି। ମସଲା ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପକେଇକିନା ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଲାଇଭଟା? ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲିର ଲାଇଭଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ବି ଲାଇଭ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକିନା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବେ, ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ପାଡ଼ିଆକୁ କହିବେ, ସେଠି ଆନ୍ସର କହିବେ। କାହିଁକିନା ଲାଇଭରେ ସେ ଆନ୍ସରଟା କହିଲା ବେଳୁ ମାନେ ସେଠି ଲେଖା ଲେଖି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଥିବେ ସେଠି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ପଢିକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭରେ ବି ଆସିବେ ଆଉ ଯୋଡି ହେବେ। ଆଜି 7ଟାରେ ଲାଇଭ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିନା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କେମିତି କଣ କରିଲି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବି ଭଜାଭଜି କରିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ମୋ ସକାଳୁ ବି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ବି ହଉଥିଲା, ଯେ ବେକ ଧରି ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ଏତେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଏରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ରେଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମସଲା ବି ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ପରିବା କାଟିକିନା ମୁଁ ପକେଇକିନା ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଷିଦେବି। କଷି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ସୋୟାବିନଟା ପକେଇକିନା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ମଟର ଫଟର କିଛି ପକେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସାଧା ହିଁ ଖାଲି ଏମିତି ପରିବାରେ ହିଁ ପକେଇକି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଭିଡିଓ କିଛି କରିନାହିଁ। ଏତିକି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଭିଡିଓ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଦେଖୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରା ଡେଲି ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ବି କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଟରେ ବି ଭିଡିଓ ଯାଉଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯୋଉ ମୁଁ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆଖି ବି ଯୋଉ ପେନ୍ ହଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଘରର ଟୋଟାଲ କାମ, ପୁଣି ଛୁଆ, ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ପୁଣି ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ହଉନି। ମତେ ଆଖି ବି ପ୍ରେସର ହଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଆଖି ପ୍ରେସର ବି ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ପ୍ଲିଜ ନୂଆ ବି ଯିଏ ଆସିଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇ ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।